Welcome back, my friends. Dorotostan man Mahdyar Mani Hastam Dozaton Daram. We have right here the new album by Fadaei from moltafet, and I got recommendation I should react on this. Now the thing is, and this is what other people told me, there are, I think, once again protests going on in Iran. I don't know the size of the protests, but like you told me, there is some action once again in Iran. What should I say? Like, I didn't get informed by this, and yeah, I try to go for the first half of this album right here, the first 4 tracks, and you're gonna see my reaction after the intro. Die Verse mit Syntax vernetzt. No Cap, Cojak macht immer noch Rap. 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 If you want to support me, please sub to the channel, hit the bell. We're going for the track Iran 2. Let's check this out. تو چمدون و امام عباه برنامه فرار ولی زکی عراب خراب خونه ارباب تلال سگ سپاین و یادت نره یوز ایرانی هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا عذاب گاز مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستونا تومه میشه شغال خواب محاکمه چیه برسه خدا به داد محافظات واسه ما دور نی هدف ولی شما نه خیابونای حلب هم نه واسه تو نه نجف خاک میشید بدون عبا بدون کفن پاره Bro, he's flowing so nice, but this doesn't sound like Mahdyar. It's a Mahdyar beat, but it doesn't sound like him. It's like a good trap beat, a really good trap beat. I like how it sounds, but it doesn't sound like the usual productions by Mahdyar. This is really crazy. It's once again really fluent how he's on this. Fluent flow, not many pauses. I really like the synthesizers and the beat. They make like really this atmosphere. It's like a cold atmosphere. On the other hand, we have like a fire breather in the cover, which is really interesting. But yeah, it's a pretty dark and cold atmosphere right there. من از هیچکی به جز شما کینه ندارم مثل درخت فاسدن اینا عریشه خرابت اینجا فریدونا زیر خاکم بندا میله ندارن زحاک و دوباره میبندیم زیر دم و بند خون و درد و فقر و رکود ایران نور اسلام تحمیلی تو خون ایران داره خفه میشه تو دود افسانه ها سیاهن و قهرمان ها میرن تو گور ایران خون و درد و فقر و رکود ایران نور اسلام تحمیلی تو خون ایران داره خفه میشه تو دود افسانه ها سیاهن و قهرمان ها میرن تو گور ایران کلمه ها. Such a nice song. Look, I'm already singing along. This is so cool. You know the hook is nice when I'm singing along in the foreign language. Holy heck, this is so cool. کلمه ها تیرن زبونمون اسلحه دور همه تون خط کشیدیم سوزنمون روی مرکز اصلاح طلب اصولگرا فرقی نداره مثل بال چپ و راست کرکسه آقازاده لاپر قوه یه مشتا خونده دگوری اره اوره پا تو لبه گوره چاه نفیات ملت تو جیب حاجی سر لوله یه آشی پختیم براتون نیم وجب کره روشه سر میز. Man, these parts without drums, I think there's not many rappers who can give out so much power when they're rapping without drums, and Fadaei surely can. It sounds so powerful without the drums. جیب حاجی سر لوله یه آشی پختیم براتون نیم وجب کره روشه سر میز قدرت اینا چونه میزنن یه قطع آب ندارن و کوزه میخرن گلوله ها لخ میشن پوکه میکنن تیتر اخبارو مینویسن با خونه بیخبر قطعه خونو میبینی بین اتفاقا ستونای نظامو میشکنه سیل اعتراضا ایران زندگی سوریه این انتخابات کمر تو خورد میشه زیر دین اشتباه ها قانون خلافه دنیا کثیفه خدا صابون نداره میریم حتی پامون نیازش خونه واده دیگه قانون نداره ایران ازش که مادرها جوونه میزنه
حتی اگه بارون نباره ان نفس عاشقا گل میده آزادی اسلام میره با اسم ایران پر میشه جا خالی بلندترین شب سالم بالاخره تموم میشه دوباره میدرخشه خورشید آبادی. What I think is this track is once again political. So it's probably about freedom for Iran. I think that's what the track is about. Man, that was a nice track. Oh wait, the next track is called Azadi, which means freedom. Fadaei Azadi. I mean, of course I remember that. So I thought the first track is about freedom. Maybe the whole album is about freedom. I don't know. Okay, let's see. تای خط خوتی چپیدن خونه بچه گرگا کف خیابون کشیدن سوزه انگارا با سر خدا گذشته خیلی وقته پیام برا خفه شدن نمیگه سوره به ملت نشون میدن مستند جعلی تو خیابون ول میچرخه متهم اصلی تنها به شریعت دوره کردن جووناست پیر مردا تو مسجد زل زدن به تسبیح. Now this sounds more like a Mahdyar beat, but still we have trap drums. I want to remind you, this is not the style that Mahdyar is usually doing. He's not a trap producer. He's doing like crazy experimental hip-hop beats. And of course, once again, the melody instruments sound super cool with this string instrument right here, and like some of these percussion sounds are really nice, but it's not what he's usually doing, and that is really cool. Let's go a little کردن جووناست پیر مردا تو مسجد زل زدن به تسبیح خلاف زندگی جریمش همیشه نقد وقتی میشد وسط جمعیت شقیق بخش گفتی زندگی دیگه طبیعت همینه تشاره هممون میمیریم ولی نه شبیه هم اسیر دست آدم از لیوانه بی ترک دم بشکه خون صف کشیدم پیاله میخرم بسیجی فکر کردی ایران به کس و کار بی شرف کوله ی حقیقت و وسط خیالت میزنم انگار داره قد میکشه تو قلبمون کینه این تازه رقص ماست ببین جنگمون چیه عمق حماقت بشر میبینم توی جمعیت بعد تکبیر وقتی خامنه ای دست کن میده قتلای ناموسی زن کشی قانون آبادی تیغ غیرت بیبره سر یه عاشق و کثافت اسلام و میشوره بارون آزادی شعله بالا میره میگیره یقه خالق و آزادی یه نفس توریه یه زمون است زبونم آینه یه کینه یه درونم میشکافه تو آسم و سینه یه کبوتر آزادی رو درخت حیات بیوه ممنوع است آزادی یه نفس توریه یه زمون است زبونم آینه یه کینه یه درونم میشکافه تو آسم و سینه یه کبوتر آزادی رو درخت حیات بیوه ممنوع است. Man, I think the production is so nice on this. The beat is super cool with its different parts. You have like here like a choir voice coming in for the hook. The drum sound super saturated. You have like a nice mix that makes the voice sound even more saturated in the hook than in the verse. So you have probably more stems in the hook than in the verse. And the volume is all in all a little bit louder, maybe done with a compressor, but man, this is really nice production. I think it sounds really good. کش قاضی شده سهم ما کبودی تو ندامتگاه ساعت میشن لحظه ها قپونی افتخارمون اینه جز بنده ها نبودیم آزادی یعنی غریبه نی خنده و جوونی با هر تیر یکی میفته سله ها دقیقا هی میمیریم هی پر میشه خشابا سریعا لکه تاریکی افتاده سر سفره چراغا کثیفن هی گوله میخوریم هی میگن ماما قریبن دریا رو میخرن با ماهیاش اینجا جولانی هم کرواتی میشه خوش اومدی آسیاس خیابونی نی دولتی مافیا شدی بازیاش تیراندازی میشه توی شادیاش گربه توی قفس داره میمیره تشنگی ولی بالاخره حقشو میگیره از زندگی واسه ملت نسخه میپیچن و جلای حزب با سر صف طویل قله مادر زندگی همیشه درد توی Fadaei is such a nice rapper. He's so good with the flow. To be fair, he doesn't pay that much attention on the rhymes right here, but this is most of the times this is when you pay more attention on the lyrics, then the rhymes are worse. So the thing is, the flow still hits, and that is the crazy thing.
نگاهمون قرینه سینمون میسوزه تو حریق زندگی مثل بیتامون سیاه لباسمون همیشه آسمون بیرحم پرنده همیشه زندنی صدا در نمیاد اینجا حتی اکلاقا با آتیش میاد سراغتون قرارمون فراجا سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم اینا دنبال کردن میگردن واسه تنابا آزادی یه نفس توریه یه زمون است زبونم آینه یه کینه یه درونم میشکافه تو آسمون سینه یه کبوتر آزادی رو درخت حیات بیوه ممنوع است آزادی یه نفس توریه یه زمون است زبونم آینه یه کینه یه درونم میشکافه تو آسمون سینه یه کبوتر آزادی رو درخت حیات بیوه ممنوع است. Alright, so structure of the songs is really simple. It's just the verse and hook scheme, but, and I think the verses are longer than usual. I think the verses are 24 bars each verse, and I think of both tracks that we had so far. 24 bars verse, hook 8 bars, and then again verse and hook. So I think this was the structure of the songs. We go next with Tehran, Paris. Now, I think that moltafet is in France. I think their label basically, or this group is in France. This is why this makes so much sense. It's like the Tehran Paris connection, right? So that makes a lot of sense. All right, let's check out the next track. فهمیدم کافرم وقتی خواهر دو قلو مرد بیرون اومده شکم مادرم خونو پاک میکردن رو تن لاغرم رو مطابی بیمارستان جون میداد چاپرک. Oh, this beat once again. Mahdyar is really cooking on this album. This sounds like almost like a Hobson beat or something, you know, from the vibe. It's once again so dark and bro, it's so cool. رو مطابی بیمارستان جون میداد چاپرک آسمون تاریک پایین شهر پاریس اتاقمون کوچیک‌تر ماتیز لالایی میخوند برامون آژیر اولین نقاشی که دیدم خونی بود که رو کاغذ دیواریای خونه پاچید وقتی بابا مست میرسید از کازینو نیمه شب دندونای ماما فرو میرفت تو سیب تلخ صورت زمین ترک بخوره زیر برف جای غذا بوی طلاق میپیچید از زیر در حالمون تلختر بود قهوه بی شکر بعضی وقت کاری نمیشه کرد ولی میشه رفت آخرین تصویری که یادم از پاریس دوتا کفش دست همو گرفتن رو سیم برق یا پامون تهران یا پامون پاریس تو فصلای کتاب من تکراری پاییز یه گوشم اخطار یه گوشم آژیر دلمون روشنه چشمون تاریک یا پامون تهران یا پامون پاریس تو فصلای کتاب من تکراری پاییز یه گوشم اخطار یه گوشم آژیر دلمون روشنه چشمون تاریک. Man, all in all, the rhythm in this album is so good. The beat sounds so good, the rap sounds so good. It's just raw stuff. It is like the music sounds really nice. I don't know how in another way I should say this female voice in the background of the hook, such a nice melody, and then like the drums always sound super clean and perfect. The mix of the voice super clean. So yeah, it's really I can't criticize anything about this, you know. بچه بودم چرخ تیاره خورد کف تهران انگار پشت سرم بسته میشد در زندان مادر یه شهر غرق میشد تو غم چشماش تو پیروزی غمه میخورد کف سر شیطان منو هم راز و کم رویام و بابایی که نبوده و شکی کنم دست تو جیباش جای قاب عکسی که رفته بود در رو دیوار سراغاشو میگرفت آینه اشم دنیا تیر میرسیدیم من میشه سر کلاس درس و موقع گوشی نبود همراهمون سلاح سخت شب آفتاب میمرد و سیاه میشد لباس شش جمع میشدیم دم خونه آجوری پلاک ده مچ دستمو میکرد ساعت من ادام میگفت الانم واسه رفتم دیر شده نمون آخرین تصویری که یادم از تهران آزادی بود که هیچ موقع نبود یه پامون Said Azadi again right there. The whole album is about Azadi, I'm telling you. تهران یه پامون پاریس تو فصلای کتاب من تکراری پاییز یه گوشم اخطار یه گوشم آژیر دلمون روشنه چشمون تاریک یه پامون تهران یه پامون پاریس تو فصلای کتاب من تکراری پاییز یه گوشم اخطار یه گوشم آژیر دلمون روشنه چشمون تاریک. Alright guys, the structure in this song is different. We have verses, regular length, 16 bars and 8 bars hook. And that means we have 3 verses. It's almost the same length of a song, a little bit longer because we have a third hook. And I think the pace is a little bit faster like in the songs before, so it's almost the same length of a song, but we have 3 verses and the same amount of
bars, like of lines in the verses like that. هنو نشده بود سن بلوغم رد سر کوچه وای میستادیم تو رو سرن که همیشه چک سنگینو میخوری از اونایی که فرو دستن. منم مثل تونی مونتانا بازی و هر رستوران شروع کردم. جرم ما بیشتر بود پله های ایفل، ناپدریم حبس بود و چشم ما به میله. مامورا مصادره کردن کل زندگیمونو میکشه جهنم و اشتها به سینه. Hey man, this bass sounds like there's a ghost somewhere in the room. For real. رویاهات از استخونات نردمون بساز. ما حتی جلو خدا نشد دستمون دراز. سرد روح ما مثل قلب کوسه ها میکشیم تا باشه حقمون قصاص. زخمای رو تنم آخر داستانمون نی تازه داره پخش میشه کارتای رومیز. اولین تصویری که یادمه مهدیار، یکی برده مشکی بود و باندای خونه. یه پامون تهران یه پامون پاریس، تو فصلای کتاب من تکراری پاییز. یه گوشم مهدیار یه گوشم ماژیر، دلمون روشنه چشمون تاریک. یه پامون تهران یه پامون پاریس، تو فصلای کتاب من تکراری پاییز. یه گوشم مهدیار یه گوشم ماژیر، دلمون روشنه چشمون تاریک. I feel like this is the cleanest album ever. What is going on? It's like the sound, everything about this is super clean. The flow, the mix, the beats, everything is super clean. All right. Okay, we're going for the last track today. It's Beppa, and I won't react on the second half either tomorrow or the day after tomorrow, just for your knowledge, because, and that's actually the thing, I don't know if I can do it tomorrow because, where was it? There is a new track out by Pishro and Tohi that is called Payan. So maybe I should go for this before I react on the second half. And I even think this has to do with the protest as well. So just to let you know, let's go for the last track right here. Beppa is the thing. Let's go. That's shorter right here. 2 minutes. میکشیم تفسشو میکشیم با کینه. کلمون ناره ولی اصلا اما خالینی. زنگ صفر میرسه دست ما قاطینی نه. تشت براتون میگردونم لب کارون. همیشه یه قدم از عقب قانون. مثل ایسا تموم نمیشه تو سبدمانون. ملتفت میکشه بدتر تب تاون. Now this sounds really evil, and I think it's mainly because of the beat. Mahdyar is producing a whole trap album right here, which is really interesting. It's just trap drums all through the album, and the synthesizers he's using in this track especially, these are more like what he usually doing. He's doing like weird sounds, shady stuff, dark atmosphere. This is the stuff that he's doing most of the times, and sometimes these sounds sound eerie or like uncomfortable on purpose. So I think that's the case in this track as well. به سیاهی جنگل عادت دارن کرگا. رپ خونه خالمه راحت باشن هزار. ما یه خدا میشناسیم اونم اسمش مهدیاره. بالاخره به یه چیزی باور دارن کفار. با الف زده میشه قید قوانین. نه عاشق کلی و آتیشی این قناری. نمیدونم چی شنیدی رفیقی یا خواهیم واسه لاشی. تهران بالس با یه بیت فدایی. He said Vasta Lashi. That is another track by him. We reacted on Vasta Lashi right there. I almost get like Hitchcast vibe on this thing. It's like Hitchcast could truly rap like on such a beat with the same flow. Of course, he got a different voice. Hitchcast has a more rough voice. I think it sounds more rough. I think Fadaei's voice is more clean. So Hitchcast sounds more angry, so to speak. But I still get the Hitchcast vibes right here somehow. ما نوشیم اتا نسخ میشه خود کاسب. لات سطح یک ندیدی جیره خوره جاکش. کل کارنامتون توی ادبیاتینه که یه بار رنگا شده زیر پل حافظ. انگا پوست تنم ست گلوله است. پیروزی یعنی فرو میره دشت تو رودت. من جایی بزرگ
شدم که قلب آدم و ابریه خوشوید صبحش نصف طولو کرد دلیوری پیزا میاد خونه زیر تختی قلاده میندازم من کردن شیر وحشی خیالی نی به شرارت تا در دار تهران مهره های سود تو فقراتت میشه تسبیح یه چشمک زنم دیل راست دلو میده به من جزه یه هفتتون جلو میشه یه خط آیا تو آنچنان که مینمایی هستی خیامم با یه چند فلو زیر درخت به تامون رو درای زندان بپا واسه هر آدم تنها گذاشتن یه بپا برامون کردن بنده تنها به اعدام بپا ملتفت وحشیه مثل شبای تهران به تامون رو درای زندان بپا واسه هر آدم تنها گذاشتن یه بپا برامون کردن بنده تنها به اعدام بپا ملتفت وحشیه مثل شبای تهران. Once again, I think the hook really cool, on point. Like, that is what he did in the whole songs. The hook was simpler from the flow and the lyrics, and I don't understand the lyrics, but I hear the repetition. So it's often repetition of the rhymes and the words, so it's more simple, and the flow is not so confusing. It's more straight and on point. The verses were... So this was the shortest track. The verse, I think 2 times 16 bars verse and 2 times 8 bars hook. If not, the first verse was 12 bars. I'm not 100% sure right here because the song is really short. So yeah, maybe regular length verses. I didn't count the first verse, to be real. I was like, I'm not sure if this has 12 or 16. But we're through for today, and I have to say, boy, I want to make a rating for this album. We're not through yet, but I'm gonna make a rating, and boy, I'm telling you, I'm a fan of this album. I have to tell you, I'm really a fan. I think this is really, really nice stuff. So, boy, we going for a second part. You should check this out because there's the track Minare with Shapur as well in the second part, and I'm gonna make a rating in the second part. So this is what you should watch out for. My people, right here you can find another reaction from me on Persian Rap. Right, you can find music from myself. If you check it out, thank you very much. I appreciate that a lot. Follow me on my socials, and my people, I'm out.